खान साहब के ऊपर जो मुश्किल वक्त है और मुख्तलिफ केसेस का जो सामना कर रहे हैं, तो उसमें जो इस वक्त सैफर का जो केस था उसमें तो आप लोगों को रिलीफ किसी हद तक मिल चुकी है, लेकिन जो तोशाखाना का केस है और 190 मिलियन पाउंड की जो केस है उसमें क्या रिलीफ मिल सकती है और आने वाले दिनों में रिहाई मुमकिन होगी खान की? जी मैंने बता दिया, शॉर्ट सा जवाब है। 45 अयाम में इंशाल्लाह खान साहब तमाम उन केसेस में उनकी ज़मानत हो जाएगी जिनमें उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर इस वक्त तक कोई नया केस नहीं बनता है तो फिर खान 45 अयाम तक निकल आएगा। तो ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या आपके सियासी मुखालिफिन की जानिब से कोई मजीद केसेस बनाए जा सकते हैं? मेरा ख्याल है जो उनकी कोशिश है वो तो यही है कि इलेक्शन तक खान को अंदर रखें। तो कल आपकी खान से मुलाकात भी हुई साइफर केस की समाअत के दौरान, तो जो खबर फरीद मनाइका की जानिब से जो इंटरव्यू दिया गया उसमें बड़े अजीब किस्म के इंकशाफात किए जा चुके हैं, नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, तो उस वक्त खान साहब ने आपके साथ बातचीत करते हुए क्या कहा उस हवाले से? वो इंकशाफात नहीं है, लुग़वियात है। अफसोस हमें ये है कि सहाफ़ियों को अलाकार बनाए जा रहे हैं, सहाफ़ियों को इससे परहेज़ करनी चाहिए। तो जो इंटरव्यूज़ कर चुके हैं उन सहाफ़ियों को क्या कहना चाहोगे? मैंने कह दिया ना कि वो सहाफ़त, हम इसको फिर सहाफ़त नहीं समझते हैं। आप सहूलतकारी कर रहे हैं, एक पार्टी की किरदार कुशी कर रहे हैं, उनके कायद की, उनके अहले खाना की। ये गैर इंसानी और इंतहाई अखलाकियात से गिरी हुई हरकत है। तो बताएं रिएक्शन क्या था इस पे? खान साहब इस पे और ख़ुसूसन मुतज़क्किरा सहाफ़ी की इस रवैये और किरदार पे बड़े मग़मूम थे और गुस्सा भी थे। अच्छा सर, जो आपके सियासी जो रहनुमा तहरीक इंसाफ को खैर छोड़ चुके हैं, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है मलिक रियाज साहब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कर लें, जितने कर सकते हैं, पूरा पाकिस्तान ही कर ले, हम फिर भी खान के साथ। आपके लिए कोई मुश्किल पैदा की जा रही है? कोई मुश्किलात नहीं है, जिन्होंने जो करना है कर लें। कोई पीछा किया जा रहा है आगे पीछे कहीं भी? मेरा हाँ। वो हमारे तो ये आजकल तो पीछे आगे पीछे होते हैं, तो लिहाजा हम भी दुनिया देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ। वकला ज़्यादा इस वक्त तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, वजह क्या है? वकला एक दलेर कबीला है, ठीक है ना, और वो हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते हैं। तो यही वजह है कि वकला जोक दर जोक हमारी सफ़ों में आ रहे हैं। हाफिज़ साहब के साथ कोई मुफाहमती तरीके से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए कोई आपके टीम वर्क कर रही है पीछे इस वक्त? हाफिज़ साहब हमारे फ़ौज के सिपा सालार हैं, हम रिस्पेक्ट की नज़र से उनको देखते हैं और हम इक्वली एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम भी पाकिस्तानी हैं, सबसे बढ़ के मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं और हमें भी वही एहतराम, इज़्ज़त, तवक़ीर मिलनी चाहिए जो दीगर पार्टियों को मिली हुई है। उलमाए कराम की मुलाकात भी उनके साथ हो चुकी है, तो बेहतर नहीं है कि आप उलमाए कराम के ज़रिए कोई बातचीत करवा दें, कोई दरमियानी रास्ता निकलवाएं, मुश्किलात कम करवा दें? हमारा कोई गुनाह और कसूर नहीं है, हम मिन्नतें नहीं करते हैं, वो हाकिम हैं, उनको अपनी रियाया का ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वहाँ पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफलत उनको पहनाए जाएंगे। सईद अफरीदी के ख़ानदान के साथ मेरे बड़े ही देरीना मरासम रहे हैं, इत्तेफाक से ख़ुद वकील हैं, पूरा ख़ानदान इनका वकला से हैं और मैं इनका वकील रहा हूँ केसेस में। हमारा ताल्लुक़ जो है वो बिरादराना रहा है, लेकिन आज इनकी जो शमूलियत है, मैंने इनको दावत नहीं दी थी कि आप आएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत करें, क्योंकि मुझे जमीयत के साथ इनकी जो वाबस्तगी थी और जो ये हर एक्टिविटी में आगे होते थे, तो लिहाजा मुझे मुनासिब नहीं फील हो रहा था कि मैं अपने ताल्लुक़ का ये फ़ायदा उठाऊं कि उनको उनके नज़रियात से मजबूर करके अपने नज़रिए का हामी बनाऊं। लेकिन सईद अफरीदी, अदनान अफरीदी और आजी अब्दुल मनाफ एडवोकेट साहब और ये तमाम वकला हजरात सीनियर वकला हैं, ये ख़ुद मेरे पास आए और कहा कि बैसियत वकील हम इस निज़ाम इंसाफ जो एरिया रगड़ रहा है और मुल्क में जो ज़ुल्म और जबर तारी है, बैसियत वकील हम ये महसूस करते हैं कि हमें नाइंसाफ़ी, ज़ुल्म और जबर के आगे डट जाना है। तो इन्होंने ख़ुद जो है इस ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके बाद जो है इन्होंने अपने कबीले में, अफरीदी कबीला है इनका, खैबर एजेंसी के असल सकूनती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बाहमी मुशावरत करके
اب خیبر ایجنسی میں بھی اور شہری علاقوں میں، پشاور کے شہری علاقوں میں جو بھی ان سے وابستہ وکلاء حضرات ہیں، ان کے خاندان کے، ان کے قبیلے کے، اور جو جمعیت علماء اسلام کے دیگر وکلاء جو ہیں، جو جمعیت لائر فورم کے جو ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور کے مختلف علاقوں میں جو ہیں چائے ہوئے ہوتے تھے، وہ آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میں 2 منٹ کے لیے مائک سعید افریدی صاحب کو دوں گا، لیکن اس سے قبل میں ان کو مفلر اور ٹوپیاں پہناؤں گا۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف۔ سعید خان سے میری گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار آپ کے سامنے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شیر افضل مروت کا بہت مشکور ہوں، اور یہ سچی بات ہے کہ ہم خود اس کے آفس گئے ہیں صاحب کے، اور ہم نے خود خواہش ظاہر کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے، وہ اس لیے کیونکہ آج کل تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہے عمران صاحب، وہ ہمارے اور آپ کے مستقبل کا جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اور میرے خاندان اور میرے جو جتنے بھی وکلاء صاحبان دوست ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم شامل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان میں ہم جئیں گے، ہم مریں گے، اور ہم ہر حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ بڑی مہربانی جی۔ جی اس نشست کے بعد دوسری نشست ہی ہے، وہ اگر کوئی سوال سعید خان یا مجھ سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل اپنی اگر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتائیے کہ کیا رہی ہیں، اور مستقبل میں کیا ارادہ ہے، کس طرح کی سیاست کا، کیا صوبائی اسمبلی کے کوئی ٹکٹ کی امیدوار ہیں؟ کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وکلاء کو ہم ٹکٹیں دیں گے، کیا ٹکٹ کی خواہش کی وجہ سے آئے ہیں آپ؟ یہاں تک ٹکٹ کا تعلق ہے، یہ میں سب کو بار بار واضح کرتا جاؤں کہ کوئی بھی شمولیت ٹکٹ سے مشروط نہیں ہے۔ یہ تمام جو جوائننگ ہیں یہ بلا شرط ہیں، غیر مشروط ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سے ان سب کا تعلق ہے۔ جمعیت لائر فورم کے بڑے ہی ایکٹیو رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام خیبر ایجنسی سے اور پشاور کی جو تنظیمیں ہیں، باقی جو ہیں سعید خان صاحب خود بتا دیں گے کہ آمد کے پیچھے کیا محرک۔ ایسا ہے نا کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف کو میں آ رہا تھا، اور میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، تو میں ایز اے ورکر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں یہ جو خان صاحب کا ویژن ہے، یہ جو مشن ہے، جو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ سوچا، اور میرے خاندان والوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور ایز اے ورکر ہم شامل ہو رہے ہیں۔ میں تو وکیل ہوں، مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرے وکلاء ساتھی ہمارے صفوں میں آتے ہیں، کیونکہ مجھے وکلاء کا پتہ ہے کہ ایک وکیل جو ہیں وہ اللہ نے وکلاء کو ان کی علم کی بنیاد پہ، تجربے کی بنیاد پہ بڑا جری بنایا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، 30 سال میں نے اس پیشے میں گزارے ہیں، اور اس پیشے میں سیکھے ہوئے اسباق ہیں، لیسنز ہیں، جو آج ہمیں خوف سے عاری کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میرے وکلاء ساتھیوں کا